Kalo? Wan mo lasakan. Wan mo lasakan ba? Butan di abi. Nah, lasakan sang bag ko. Yap, cha cha. Hala. Come on. Ouch, ang sakit sa gilid. Shit. Yang dang. Yang dang. Ano naman ninyo? Pila mo kabuok? Tulura mo? Dua lang Miko. Tulura mo? Ano na ko ninyo? Hello ko siya. Salamat. Kasi makaabot din nag ano. Tubato. Nag-a-appeal mo gwaswas? Ay wala. Ah, wala. Ride lang ko, ride. Rides mo. Sige, sige. Nami. Okay. Ay. Tulumi ka bukmas. Follow na lang ko ha. Motobot chok. YouTube. O kuan. Thank you. Tingog-tingog man. Original Spartan. Guys, so we're leaving na. Adto na pod mi og saan na pod kay ta? We're Asa na heading ba to ta? Maramag. Maramagski. Yeah. So bye na. Video ka? Yeah, naro. Hi guys! Now we're heading to Maramag, Bukidnon. See you there. Nag-blink man kaya? Yeah. See you there. Bye. Bye Blue Waters. Next time pag muambak me kay mo ano sa midaan. Stretching, inhale, exhale. And here. Inhaler kay. Ila po ni Uncle nagbadjak. Ila po niya. Asa ang susiers. Naku gibutangers. Ay tuara. Ina. Tangaers. Shit. Wa na may motor guys. Wa na may motor. Yow! Kabuang. Dagag ano dire oh. Palm trees. Okay guys.